everyone, and welcome back to another episode of Dear Kuya Jade. This podcast is a place where we listen to real story for real people. Stories of pain, hope, and healing through faith. Today, let's read a letter from Jocelyn, a young person who's been silently fighting through life's storms. Her message is honest, raw, and full of emotions. So, if you're listening right now, and life feels too heavy, this one is for you too. Dear Kuya Jadesmar, wala gid ko kabalo kung asa ko magsugod. Pero siguro unahon na lang nako kung asa nagsugod ang tanan. Dugay na gyud ko nagdala ug bugat sa akong dughan. Tungod sa gubot sa akong pamilya. Halos kada adlaw, pagdungan ang mga problema, samok, ug kasakit sa balay. Ug murag walay nay lugar para makapahulay akong hunahuna. Lisod yun kaayo ang pagbati nga wala kay masandigan ug wala kay lugar nga safe. Kada adlaw murag naglisod ko ginhawa sa akong mga hunahuna. Makapakatawa ko sa uban pero dili sila makabantay. Pero sa sulod nako nagkagubot ug nagsakit na gyud ko. Usahay moabot gyud ang punto nga gusto na lang nako mahunong tanan. Dili na lang ko mabuhi dirining kalibutana. Murag wala na'y klaro ang akong padulngan. Murag matag adlaw, makigbisog, rapara, mulabang o para dili mabungkag. Grabe gyud akong kahadlok, akong kasakit, ug akong kapoy na wala ko'y masulti sa uban. Pero bisan man ana, nagsulat ko nimo karon kay basin naapay gamay nga paglaom. Naapay usa ka tawo nga makadungog sa akong kasakit. Dili ko gusto magpabilin ani nga kahimtang. Pero dili pud ko kabalo unsaon paglabang. Naglaom ko nga makahatag kagamay nga kadasig ug mga pulong nga makaluwas sa akong hunahuna karon. Salamat kuya sa imong paghatag og oras. Pagpasa ani. Wala ko nagdahom
nga masabtan ko. Pero nasayod ko na kinahanglan nako masulti ni kay lisod nagyod kaayo ang akong ginabati. Nay mga adlaw kuya nga makalingkod rako ug maghilak ug mangayog sign sa Ginoo. Nagaampo ko ug nagaingon, Lord, kung naa pa ko'y rason nga mabuhi, ipakita sa ako Usahay, murag walay tubag. Pero usahay pod, murag naay siya'y ginapadalang gamay, rakaayo, sama sa mga tao nga moabot ug mohatag og comfort. Bisan dili sila kabalo unsay naa sa sulod sa akong dughan. Nagsulat ko nimo karon kay nakahuna-huna ko nga base naapay usa ka tawo nga makadungog sa akong kasakit. Bisan naapay usa ka makahatag ug gamay nga kalig-on ug kadasig nako. Lisod kayo ipagawas ni kuya. Pero basin makahatag ka og pulong na makaluwas sa akong hunahuna karon kuya. Kuya, dili ko gusto nga magpabilin ani nga kahimtang. Gusto ko nga mulabang. Gusto ko nga makabaton og paglaom. Pero dili panako kabaloon saon. Salamat kayo sa pagbasa ni kuya, kay maski magdawat ra sa akong sulat, dako nakaayo na og tabang para nako. Salamat sa imong pag-exist sa akong kinabuhi bisan sa kalayo. Usahay ang kinabuhi bugat kaayo. To the point nga lisod na gani paghinhawa. And I can really feel how deep the pain is sa akong inahan. Grabe na gyud iyang gidala. Especially for a woman nga bata pa. Pero daghan na kaayog gisalot na pagsulay sa kinabuhi. And yes, kasabot yun ko aning tinguha. The deep longing na muingon imong kasing-kasing unsaon unta nako pagbalik pagkabata. Sa panahon mas gaan ang tanan, when the world felt safe and happiness was so simple. Magtula ra sa gawas, magkatawa sa ginagmay butang. And we didn't have to worry about broken families, expectations, or what tomorrow might bring. I feel like heaven, didn't it? Murag to ang panahon nga walay bugat, walay kahadlok ug puno sa tinuod nga kalipay. Jocelyn, thank you for trusting me and for trusting this space with your pain. Daghan kayo kabatan-unan o ginikanan makarelate sa imong gibati. Usahay,
pareho ra gyud ta nimo, smiling on the outside but breaking inside. Pero gusto nako mahibalaan nimo ni karon. Your letter is not a sign of weakness. It's a sign of courage. Because even when you're tired, you're still reaching out. And that means there is still hope inside you. Let me share with you some truth from God's Word that I really believe, especially for you. Number 1, God sees you, even in your pain. Jocelyn, ang imong mga luha dili sayang. Ang Ginoo nakakita sa tanan. Psalms 56 verse 8 says, "You keep track of my sorrow. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Bisan pa ug murag walay nakakita sa imong struggle, ang Ginoo kabalo sa tanan. Ikaduha, God is close to the broken-hearted. Lisod gyud nga walay kasandigan. Pero kabalo ka diha sa pinakabug-at nga panahon, duol nimo ang Ginoo. Psalms 34:18, "The Lord is close to the broken-hearted and save those who are cursed in spirit." Wala siya milayo, naa lang siya diha. Naghulat nga mo-open ka balik sa iyaha. Ikatulo, there is still a purpose for your life. Bisan pa og murag walay direksyon ang tanan, God still has a plan. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plan I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Your story is not over. God is not done with you yet. Jocelyn, ayaw kahadlok muhilak sa Ginoo. Dili kinahanglang perfect imong prayer. Just be honest. You can say, "Lord, tabangi ko. Kapoy na ko. Pero gusto ko musalig nimo." Ug makasiguro ka nga maminaw siya nimo. Para sa tanan nga nagtan-aw ug naminaw karon, ug naa kay ginabati sama kang Jocelyn, please don't give up. Don't face it alone. Reach out to someone. Reach out to God. Kay bisan unsa kaitom ang imong kalibutan karon, ang kahayag sa Ginoo mas kusog pa sa kangit-ngit.
This is your Kuya Jadesmar, reminding you are not forgotten, you are loved, and there's always hope, even when life feels too heavy. God bless us all, and to God be all the glory.